I upozorenje da je uspon na Ostrovicu na sopstvenu odgovornost. Savladali smo već nekih 25 metara dužine i 10 metara visinski. Drugari sigurno mislite, jel da? Koje budale ovo palo na pamet? Evo, ovo je taj, dakle, najzeznutiji, najstramiji deo. Čekao sam priliku i evo danas bi se ta želja ostvarila. Dobar dan, narode. Dobrodošli u novu avanturu u koju vas vodim na mom YouTube kanalu. Nalazim se u selu Varnice. U selu u neposrednoj blizini mesta Rudnik, a od većih gradova prvi veći grad je Gornji Milanovac. Došli smo danas ovde da se popnemo na jedan vrh visok 758 metara, a to je vrh koji upravo vidite ispred mene. Ovaj vrh se zove Ostrvica, neki kažu i Ostrovica, i deo je rudničkog masiva. Po poreklu je ostatak razorene vulkanske kupe. I kao što vidite, nema mnogo da se penje do njega, negde oko 1,5 km kažu da je staza. Idemo dakle na 758 metara nadmorske visine. Ovdje će biti i malo alpinizma praktično, jer se do vrha penje pridržavajući se za razvučenu sajlu. Idemo dakle napred. Sada ćemo na ovom mestu posle ove krivine ući na stazu i popeti se gore. Kažu da je od gore fenomenalan pogled. Ali fenomenalna je priroda i pogled već i sa ovog mesta, sa ovog asfaltnog puta. Dakle, ispred mene je selo Varnice. Evo, dakle, na ovom mestu vidite ovaj mali putokaz, desno Ostrovica. A ovde srećemo i jednog kolegu, planinara, koji je također krenuo da se popne na ostrvo. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. I vi idete gore također? Ne, ja sam samo došao ovde da pogledam šta ima. Idemo zajedno gore da vidimo šta ima i kako je gore. A ovde vidim evo i tablu sada tek, dakle, koja kaže da je ovaj spomenik prirode Ostrovica u stvari strma kupa od vulkanskih stena sa dva nejednaka zuba na vrhu. Ostrovica je i objekat kulturne baštine sa ostacima srednjevekovnog utvrđenja iz 14. veka. I njega je baš kao i tvrđavu Koznik podigla prokleta Jerina. I ima, tamo piše lepo, i upozorenje da je uspon na Ostrovicu na sopstvenu odgovornost i da se pri usponu koristi isključivo markirana staza. Pužad za alpinističko penjanje, kao piše da se trebaju koristiti uz upotrebu sigurnosnog pojasa. Dobro, mi njega nemamo, ali nema veze. A vidiš, može i ovuda. Pa nije da može da mi treba. Stvarno? Ovuda. Je ovaj pokazuje stvarno? Da. Evo, lepo je. To sam i gledao, to što je stepenice početka. To bi Bela rekla, joj, onjam. Biće nama i joj, onjam, da. Dakle, evo ga putokaz levo, gore ovom stazom na Ostrovicu. Evo, tu je, možete se poslužiti i štapovima, kome misli da trebaju. Ali mi smo profesionalni. Da, mi ih ovaj put nismo poneli, ostali su u gepeku od auta. Jer mislim da bi nam gore prilikom penjanja uz one stene uz sajlu samo smetali. Evo, drugari, savladali smo već nekih 25 metara dužine i 10 metara visinski. Prva pauza za odmor, tako? Kako smo krenuli, bit će ovakih preko 20 pauza do vrha. Dobro, stići ćemo. Polje koprive. On smrdi kopriva. Walking the wild, don't know why.
stars play cowgirls and numberless jazz. We're feeling just Stigli smo sada do jednog malo ravnijeg dela izgleda, ali tako? Malo sam jače zadihan jer je ova vertikala 100 metara baš strma kojom smo se popeli. Srećom, pa nije mnogo duga ova staza do vrha. Drugari sigurno mislite, jel da? Koji budali je ovo palo na pamet? Ovo ti je malo planinarenje i alpinizam. Nije čista šetnja. Ali vidi ti pogleda, zamisli od gore. Ma prelepo. Fantazija. Vredi se pomučiti. Ali treba paziti, baš dobro treba paziti. walking the wild, walking in the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild, and I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. Evo ljudi, još malo do samog vrha. Zaista mi stariji, mi muški pogotovo, a i ženske, zašto da ne, osobe, ne treba da kukaju i da se žale ako krenu na nešto ovako malo teže. Uspon jeste strm, jeste težak, ali stvarno nije dug. Pola satićka i stigne se gore. A evo ispred mene vidimo jednu porodicu sa malim detetom, sa sinčićem od nekih možda 7-8 godina, pa su se eto i oni odvažili da se ipak popnu ovde gore. I od ovog mesta je postavljena sajla kao ispomoć penjanju, svakako da dobro dođe. Evo dakle piše da je dužina staze u stvari 119 metara dužina ove sajle i da treba negde oko 15 minuta do gore. Dakle dalje gore idemo pridržavajući se za ovu sajlu. Sajla ima svega 15 metara i evo završava se na ovom mestu. I dalje gore morat ćemo ipak pažljivo pridržavajući se za stene. Tako da telefon ide u džep, snimanje prestaje do nekog sigurnog mesta opet gde mogu lepo da stanem. Sreli smo još jednog kolegu koji je bio gore planinara i on kaže da uskoro opet počinje deo sa sajlom. Najteži deo, ali deo koji je, kaže, vrlo kratak. Da, dobro, evo sajla je tu. Jedna ruka na sajli obavezno. Evo, ovo je taj, dakle, najzeznutiji, najstramiji deo, praktično vrlo opasan. I vrlo bi se bilo opasno popeti da nema sajle, ali opet, eto, na svu sreću ima sajla za koju se pridržavamo i napredujemo dalje.
vrlo oprezno i vrlo polako. I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking about what I need. Evo, ovo ispred mene što se vidi su upravo ostaci tog Jerininog grada. Iskreno, čitao sam ja o Ostrovici, ali nisam mislio da je baš ovako zeznuto. Teže je nego što sam očekivao. Evo vidite, sigurno ima 100-ak metara penjanje uz ovako strme stene, sa desne strane provalija, ali dobro, eto. Napredujemo polako, pridržavajući se za ovu saju. On and on. Those fish here more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. Oh, you think you're the silent type, but that ain't what I like. I want a man to keep me company and talk to me. Čuo sam za ovu Ostrovicu ne mnogo davno, možda pre neke 2-3 godine. Prvi put video slike odavde i zaista mi se zasvidelo i dobio sam želju već tada da dođem ovde. Eto, čekao sam priliku i evo danas bi se ta želja ostvarila. Imamo vremena, nedelja je, krenuli smo ka kući, juče smo eto planinarili na Željinu. Nije mnogo van rute našeg puta povratka kući. Da smo svratili i nismo se pokajali, zaista je lepo. Pohneo sam i dron gore, misleći da ga dignem, ali ipak ne usuđujem se. Pirka malo jači vetar, da ga negde ne odnese, jer neće ga tada niko naći. Vrlo je mali i lagan, svega 125 grama i njemu već i ovaj povetarac, malo jači vetrić, smeta stabilnosti, zanosi ga. Upravo kako je bilo juče na Željinu. Tako da bit će dovoljno i ovo, zaista je. Nadam se da će vam i ovi snimci ovako sa kamere dočarati ovu lepotu. Ovo je najizazovniji deo. Kako u penjenju, tako i u silasku. Eto. Kad smo već došli ovde, popeli smo se. Ali ovako nešto mislim da ipak više nikada nećemo raditi. Ići na ovakve ferate, na ovakve uspone. Ali eto, stvarno nam je bilo malo glupo da ovako blizu vrha, da se ne popnemo. Do sada naša najveća avantura. Samo polako, Gabore, ali Gabor je najiskusniji u našoj družini. 3 oslonca, zlatno pravilo, je li tako? Sad, ovo je deo do samog vrha koji je to bio, čini nam se, najopasniji, najstrmiji. Ima još nekih 10-15 metara sada dalje u silasku, tako da i taj deo moramo vrlo oprezno preći. Što kažu mnogi koji smo sreli u silasku, sad sam bio i nikad više, je li tako?
ljudi, evo spustili smo se sa Ostrovice. Drugari, svaka čast. Svaka čast. Slažemo se sva trojica da je ovo bila do sada naša najveća avantura života. Znači ovo je bilo nešto. Adrenalin nas je drmao celo vreme i ima zaista opasnih delova. Što kaže, bili smo sad i nikad više na nečemu ovakvom. Ali eto, već kad smo došli, rešili smo da se popnemo po svaku cenu. Nekoliko delova, 3-4 dela ima baš izuzetno opasna gdje se treba dobro držati za sajlu. Iznad provalije, tako da eto, uspeli smo. Naš snimatelj u ovom trenutku, Damir, podržavam ga potpuno u odluci da nije hteo da se penje kada je video kako je nadalje. To sam isto ja uradio prošle godine kada sam bio u Crnoj Gori na Kučkim planinama. Nisam hteo da se penjem na vrh Štitan sa ostalom ekipom jer se nisam osjećao spremnim u tom momentu, izgledalo mi je vrlo opasno i što kaže, bolje je ne junačiti se, svako treba da zna svoje granice, šta, koliko i kada može. Eto, ovaj put sam rešio da se popnem i imamo zaista uspomenu fantastičnu za ceo život. To bi bilo to, drugari. Hvala vam svima. Očekujem na ovom videu do sada najviše lajkova, što kaže, ovo smo džaba radili ako ne dobijemo bar 100 lajkova. Pozdrav svima, vidimo se u novoj avanturi. Subotička devojka, nije bitno. Evo narode, pre nego što krenemo kući, vratili smo u jedan restoran ovde u blizini mesta Rudnik. I iz njega, evo, vidite upravo sa Damirove desne strane u daljini Ostrovicu. Odakle smo se upravo vratili, uspešno popili. A ovaj restoran, nećemo ga sada reklamirati, u principu ne znam stvarno ni kako se zove. Nešto ćemo popiti, pojesti i idemo kući. A na ovu levu stranu, na onom brdu tamo, srpski Hollywood. Nemamo sada vremena da odemo i do njega, hoćemo neki drugi put. Restoran na zaista prelepom mestu sa fantastičnim pogledom na okolinu. Natočeno pivo. Da. Koje? Samo Laško, nema Paško, onda dobro, neće. Onda meni Zaječarsko. Meni Vajevsko, I meni Valjevsko. meni 2. Ne šalim se, gospođo.